service divin aussi. Zamba Pambola Biso. Le deuxième point, l'appel divin au ministère est une conviction profonde et souveraine par laquelle Dieu met à part un individu pour le servir. Lorsqu'on parle d'un appel divin au ministère, c'est pendant que Dieu lui-même choisit et met à part pour le servir. Yamwana lina loba mosali ya Nzambe servir Dieu c'est ça qu'on peut vivre dans les moments les moments difficiles. Le moment difficile viendra. Mutumsa Oloba, tu as combien d'années dans le ministère? Ici, je ne parle pas par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Mais je parle par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Donc, je disais que les épreuves peuvent arriver. Et ça fait pour être d'ailleurs abandonné. Mais c'est juste pour être mais permettre yo matina suka ya tango Nzambe a confié dans le ministère. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, c'est parce que Dieu veut te mettre dans son service. Alléluia, Église. Et c'est par là, mon corps a comprendre le sens il y a appel naïe. Tu resteras dans la volonté de Dieu. Et cette personne n'aura pas à suivre gauche ou sa droite. Parce qu'il y a un ministère pour moi. Parce qu'il y a un voyager. Parce qu'il y a la personne qui a compris sens il y a appel naïe, il reste dans le focus de ce que Dieu lui a dit. La personne qui a compris la sens il y a appel naïe, na message changer style de travail parce que le problème c'est de comprendre quel est le message que Dieu t'avait donné le jour où il t'avait confié la mission. Alléluia. Dans les avocats à sainteté, bandez la voix. Sans que les avocats sur le péché, bandez la voix. Dieu bénit avec tous ses serviteurs dans le temps prévu. Alléluia. Amen. Troisième petit point. Dans la conviction, il y a un désir. Alors le désir, il faut écolaka. Et qu'il faut rouler là. Tant de service. Naza moko ya bana oyo nafandi na sama kola patoko. Je vais témoigner cela. Je vais témoigner cela. Lolenge na servi Nzambe. Kotuna ngate combien de temps fandi pembe na ye.
Tant au Seigneur va permettre de nous appeler naïe. O tempo que Deus permitiu para estar aqui. Na zuma kambebele, Eu fiz muita coisa. oh le levo souvent na parcours. E hoje na vida esse percurso. Bien aimé dans le Seigneur, croissance, persistance E persistência dans le service, no serviço il y a mieux faut définir sens il y a appel naïe. é que define o sentido do seu chamado. Alléluia. Amém. Très important. Muito importante. Très important. Muito importante. Ce qui osa persistante, Se você não é persistente, tu risques de taper à côté. você arrisca andar do lado. Un appel authentique O chamado autêntico s'accompagne généralement e se acompanha geralmente d'une reconnaissance do reconhecimento par la communauté chrétienne da comunidade cristã, qui valide les dons, que valida o dom, le caractère caráter et les attitudes e atitudes de la personne. da pessoa. Alléluia. Amém. Dieu Deus va te confier une mission vai te confiar uma missão si le Saint-Esprit e o Espírito Santo t'a témoigné. vai testemunhar. Non, ce que le Saint-Esprit a témoigné. Se o Espírito Santo te testemunha, Si. Tofandi pembe na ye penza. nós Biso tentamos penza. falar, nós nem Biso penza. Nenge nini. Biso te. Akecha batu misuma. ele colocou outra pessoa. Problème ezana nous te enseigné te oyo za pembeni ya tata wa. O problema não é o ensinamento e do lado do pai. Problème ezali est-ce que le Saint-Esprit E o problema é déjà a témoigné yo já epai ya tata wana para esse pai. parce que la mission Porque a missão, nzambe akopeso yango Deus vai te na entregar. nzela ya moto E no caminho de po aza pembeni na yo que está ao seu po lado, azokamba ye. que está te dirigindo. Oh, oza awa? Estás aqui. Ok. Deuxième point, Segundo ponto. on sur la nature de la paix divine. E falamos sobre a natureza do chamado divino. La paix de Dieu O chamado de Deus exprime la nature divine et non la nôtre. e exprime a natureza divina e não é o outro. Lorsqu'on parle de la paix divine, Quando falamos do chamado on divino, voit sa nature, revela a sua natureza. c'est d'une manière que Dieu s'exprime, É uma maneira que Deus se exprime. mais pas notre manière de s'exprimer. Não é a nossa maneira de se Yango exprime. moni, Por isso, veja. nzambe te mutu abengi, Se não é Deus que chamou, soki mutu amibengi, se a pessoa que chamou, aokentika. não vai gostar. Alléluia. Oh, igreja, alléluia. Igreja, Igreja, alléluia. Hein? On remarque la scandale pendant son parcours vai notar escândalo no parce peito. que à se proclamati, Porque se for ami komisaki, e se on ezalaki na volonté nzambe te. se for fora da vontade, Or l'expression de Dieu eza toujours différente na expression na biso bato. é sempre diferente com a C'est Dieu qui appelle, É Deus que chama. c'est Dieu qui donne la mission É Deus que dá. et c'est lui-même Dieu qui nous explique comment exécuter cette mission. E Deus ele pode te explicar como executar essa missão. Nzambe apambola biso. Que Deus nos abençoe. Et c'est par soki nzambe te moto abengi Por isso que Deus não déjà nature ya apeli na yo é natureza do seu eya na kokoso. E tem uma. Mais wana nature eza deya na baproblème, Já a natureza même parcours na yo eza toujours na baproblème. vai ter sempre problema. Yango so remarke lelo Por isso não está. o pasteur wana asali boye, Ou aquele padrão. prophète wana asali boye. Oui, Sim. vérifiez bien. Verifica bem. Est-ce qu'azalaki appelé? Será que foi chamado? Est-ce qu'il a été élu par l'expression de Dieu Será que foi escolhido pela ou bien natureza? par l'oppression des gens? Ou pela pressão de pessoas? Oh, alléluia. Amém. Ça que vous entendez, E parce que na appel, por que o chamado? que va Cuidado. et au salaire, vous savez la salaki. Que estamos feitos. Alléluia. Dieu lui appelle, Deus chama. le bon azalaki na l'autorité. Como não pede, Il a son courir derrière son père. ele vai correr atrás do seu pai. Eza na bato ebele lelo. Há muita gente. Aoyoka nzambe te. Ele não
ayo kane mingongo ya bato yo pe soko ti à la jamais on est dans le théâtre mais tout na mama ya ngungi na mwana babetelo lisolo secret o bazaka na ngungi ya mama boti mwana bandi kopumbwe kama zoleka pembeni ya bato baboma ye yama zongi mama tuni ndenge nini mukomi liboso yabe mama tika yango na oleka bato baobekelanga maboko mama simutalabi merci pour zongi maboko bazobekela yo sekete isapi na isano ekundanaki olingo kozala te elingi koloba ntango bazobekela maboko yango tu dois attendre la paix de Dieu. L'expression de Dieu qui s'est manifesté à ta personne, qui s'est manifesté dans ton parcours, qui ira les gloires. Est-ce que je peux prêcher? Natika na quelques minutes. Alors nakata makambo. Soki mutu akeye moko. Akoma musika. Il y aura des dégâts. Il y aura des réalités. Lokola kendaki ye moko. Asuka na nzela. Alléluia. Amen. La paix naturellement divine. C'est ce qui vient de Dieu. Ça, c'est un appel souverain. Quelques exemples. Il y a bateau et ce qui me choisit appel Yanzam. Azana assurance. Il y a ma camo nyonso kosala. Bikumbe koko telema. Mais bikumbe ko isaïe. Alléluia. Notez bien. Dieu appelle qui il veut. Très important. Napena nasali bekola makasi paya moni ngate ake mona ka faire wana abani modération kala mingi ate akutu biente mais kaka ye problème ezali Dieu s'exprime sa volonté à la personne qu'il veut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ya momoni. Quand nous on commis na oppression ya bato. Ça pour soutenir yo. Ils vont les la critique. Vont les instrument. Volontaire bato. Ok musika te. Ok les anakata désert. Lokola Aga na Ismaël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bible dit Ismaël azalaki fruit. Il y a proposition. Des propositions. Mais Isaac azalaki fruit. Il y a promesse. Des promesses. Est-ce que vous comprenez là? Naleki. Dieu appelle là où il veut. À quel critère? Là où il veut. Donc, mutu yozomona bongo azalaki magicien lobi na kati ya bar na kati ya hôtel. Dieu est souverain et son appel aussi est souverain. Il peut localiser quelqu'un même na kati ya hôtel. Aujourd'hui c'est ton temps bima na chambre tayo hata binamana yo kene se convertir et puis na personne mission. Et après au calme, nous pas pando. Nous pas pando de d'autres. Alors on va kuna.
Oui. Sim. Eza expression ya Dieu. Expressão de Deus. Eza oppression ya bato. Não é opressão de pessoas. Alléluia. Dieu Queremos dizer, Deus, appelle comme il veut. Ele chama o como Ele quer. Comme il veut. Como Ele quer. Dans le moment opportun ou non opportun, Dieu appelle comme il veut. E no momento oportuno, como não, Deus chama como quer. Dieu appelle comme il veut. Deus chama quando Ele quer. Tuna Samuel pendant qu'il dormait. Ele pergunta ao Samuel quando dorme. Dieu est capable Deus foi capaz. au milieu de la nuit, E no meio da noite. pendant que tu es en plein sommeil, E quando você está Dieu peut t'appeler. Deus pode te chamar. Et Dieu a coloqué Jonathan qui a service. Deus coloca dentro do seu tempo. Et l'autre est sa mission passe église. O que é lamentável. Donc on va pouvoir analyser. Não conseguimos Et ça c'est l'appel de Dieu. que esse é chamado de Deus. Alléluia. Car l'appel Quando chamar, ne dépend ni de l'âge ni du statut. Appel e chamar indépendamment na âge à mototé. não depende da idade da pessoa. Et dépendamment na statut à mototé. Também não depende do estatuto da pessoa. Dans le lenge na biso bato ya kotala Do nosso jeito que estudamos eza toujours différent é diferente. na lolenge ya nzambe ya kotala. E do jeito que Deus vê. Alléluia. Moto yo jugé pécheur, L'aspect que Deus vai lola et témoigner saint. e você pode testemunhar. Place oyo jugé ya masumu, Onde você jogou pecado, évangile eteyami babikisami mpe evangelho, foram salvos e foram convertidos. l'appel de Dieu O chamado de Deus epandaka na âge te. não depende da idade. Oyo nzambe a ciblé, O que Deus, oyo nzambe a ciblé, desculpa, oyo nzambe a poni, o que Deus escolheu a exécuté expression na ye. vai executar a expressão de Deus. Peu importe son statut, Não importa ser o estatuto, peu importe son histoire, e não importa a história. Dieu est capable. Deus é capaz Ya osala, de ya kanisa sana. o que Ele quer. Yango alobi, Por isso, ce n'est pas moi ce n'est pas vous qui m'avez choisi, não foram vocês que me escolheram. car Dieu a tant aimé le monde, E quando Deus amou, il a donné. Ele deu. J'aime ça. Pourquoi Dieu a donné? Por que Deus deu? Parce qu'il nous a déjà choisis. Porque Ele já nos escolheu. Donc, et l'on peut faire ça en passe. O que que Parce que bandeko na biso wana, Por que que qui lelo bakomprenaka te, a tuaebolingo ya nzambe e amor de Deus ezalaka ti likolo na bango. está atento para isso. Dieu leur avait déjà choisi aussi. Deus também nos escolheu. alobi bino te Ele disse, não, você. ngai nde naposa bino, Ele escolheu. ngai nde naetablisa bino, Ele que escolheu. ngai nde nazopesa bino bafui Ele que vos deu, oyo ezodendele kati na bino que demora de Deus. na ntina ete bozala utile E para você ser útil, mpona mosala na ngai. para meu serviço. Alléluia. Amém. Église, Igreja, est-ce que tu comprends ton identité? será que entende a sua identidade? Nous sommes choisis par Dieu. Nós somos escolhidos a Nous Deus. sommes appelés par Dieu. Fomos chamados por Deus. Place yoza wana, Onde lá makambo oyo osalaka wana. está. E você Est-ce que tu comprends será que entende que tu es appelé par que Dieu? você foi chamado? Est-ce que tu comprends Será que entende que tu es élu par que Dieu? você Est-ce que tu comprends? será que você C'est lui qui t'a mis dans son service. aquele que te Bien aimé dans le Seigneur, Mesmo dans ce qui s'arrête. eu estou aquele Cher serviteur de Dieu, caro cher seu servante de Dieu. e caro Dieu t'a mongongo na ngai, onde está meu Deus? lokola mongongo ya nzambe na koka lelo. Como alguém do Senhor nessa tosala mosala nzambe façamos da lolenge esengeli do jeito que se deve, parce que biso te nde tokona porque não é nós que c'est escolhemos, lui qui nous a choisi. é Ele que nos escolheu. On a bandeli c'est lui qui nous a choisi. É Ele que nos escolheu. Alors pendant qu'a choisi biso E durante o eza dia, moko ya baraison é uma das po azotika biso en vie que ele deixa em vida po tosalela para nos servir. nzambe apambola. Deus abençoe. Na respect naza nango epa na yo otelemi Com respeito que eu tenho para mim, miso na kokangama